Ujedinjenim snagama predstavnici kompanije Karnex, ekološkog pokreta Vrbasa, ekološke sekcije osnovne škole Bratstvo jedinstvo iz Kucure, Kucurskog udruženja mladih i Dobrovoljnog vatrogasnog društva radno su obeležili Svetski dan šuma. Na izlazu iz Kucure ka Savinom selu posađeno je 30-ak stabljika javora i hrasta, koje će stanovnike tog dela naselja štititi od vetra i nečistoća sa obližnje deponije građevinskog materijala, ali i oplemeniti ovaj ambijent. Inicijator akcije bila je kompanija Karnex. Kompanija Karnex, koja posluje u okviru MK grupacije, je organizacijom ove lepe akcije sadnje hrasta i javora želela da obeleži Svetski dan šuma i da na taj način i svoju podršku društvenoj zajednici i zaštiti životne sredine. Ova akcija jeste lokalnog karaktera, ali su joj dimenzije globalne i značaj je globalan, tako da se nadamo da će to biti samo prva u nizu akcija koje planiramo da organizujemo. Područje Vojvodine inače spada među najmanje pošumljena u Evropi, a površine pod šumama u opštini Vrbas ispod su pokrajinskog proseka. Ekološki pokret Vrbasa često se angažuje na promeni takve slike. Mi znamo da su šume prvi razlog, znači prvi mehanizam zaštite od klimatskih promjena. Da su šume praktično prvi mehanizam koji štiti ljude od štetnih emisija sa polja, pre svega od raznih hemija koje se bacaju na poljima, da proizvode kiseonik. Mnoga, znači, korisna svojstva imaju, znači, drveće i šume. Mi apelujemo na građane, pre svega građane Kucure, da paze na ove sadnice koje ćemo danas zasaditi. Takođe i apelujemo da ne izbacuju svakojak smeće na ovu deponiju. Ovo je još samo jedan kratak period građevinska deponija, znači za građevinski otpad, šut. Međutim, ovde se bacaju svakojake druga otpadni materijali i smeća. Da ne kažem animalni otpad. Znači, ti građani nisu dovoljno svesni kakve posljedice štetne sami sebi rade, a posebno prvim komšijama ovde. Verovatno najznačajniji uspeh ove akcije bio je što je uključila mlade sa ciljem da ih ekološki osvesti i približi prirodi. Ekološka sekcija Kucurske osnovne škole posvećena je tome već više godina. Imamo razne vrste akcija. U okviru škole mi držimo časove, ekološke sekcije, učestvujemo na raznim izložbama, na raznim konkursima. Ove godine smo sad učestvovali i na konkursu Ne prljaj, nemaš izgovor i izazov, tako da prošle godine smo učestvovali na konkursima koje organizovao UNICEF, čak smo jedan spot snimili u okviru škole sa našim učenicima, učestvujemo u projektu za čistije zelenije škole Vojvodine već godinama, bili smo i nagrađivani nekoliko puta, tako da se trudimo da usmerimo našu decu u tom pravcu i stvarno smo veoma aktivni. Takođe smo pozvani da budemo deo ove lepe akcije i došlo je 15 učenika viših odeljenja i nekoliko učenika iz nižih odeljenja. Jako je lepa ideja da na ovom prostoru da se napravi jedan lep zdrav zeleni pojas iza kojeg će kasnije biti mogućnosti i potencijala da se napravi neko igralište, eventualno neki tereni, jer nažalost na ovom prostoru su ljudi počeli da odlažu smeće, što je vrlo loše i vrlo štetno i veoma škodi građanima koji žive u ovom mestu. Danas ćemo da sadimo biljke i da stavimo da poraste drva da ne vidi se smeće to što su bacili ljudi. Svetski dan šuma obeležava se 21. marta od 1971. godine kako bi se ukazalo na ulogu šuma u ukupnoj prirodnoj ravnoteži na planeti Zemlji. Krčenjem šuma i sečom drveća dolazi do promene zemljišta i klime, ugrožava se opstanak biljnih i životinjskih vrsta, a u krajnjoj liniji i čoveka. Zato ova akcija kompanije Karnex i ostalih partnera, osim u pravcu zaštite životne sredine, ide i u smeru opominjanja građana na problem koji stvaramo nestankom drveća i šuma.